Okay? Ang gigamit ako dire IP route. Okay? Static routing akong gigamit. Pero sa kaning mga routers dire, no? Enable, show run, ang akong gigamit Eigrp. Wala kakakita static diya. Okay? Pero how come they can communicate? Successful. How come? Yun sana, gimagic na nako, wala. Itudlo na nako ninyo later. Okay, Jill? Okay, sir. Okay. I hope everybody got the question of Miss Jill, ha? Okay, that is leading to our topic later. Okay? So, kabalo na kita nga mao nang operation sa atong router. So, all routers around the world communicate with each other so that they can be connected. Okay? Whether RC and RE now has a different protocol, they can still communicate. So, mauna siya ang atong lesson later. That's why host A can now communicate with host B even if they are of different protocol. Okay? So, the domain of operation of this routing protocol differs accordingly. Kaya natay mga kategory, no? Natay kategory sa ato ang operation or natay category of each of the protocol that we are using. Category 1 is interior, category 2 is exterior. Kung interior lang man, meaning sa sulod sa imong network, San Carlos. So tanang San Carlos nga school gagamit sa kaninga protocol. Okay? RIP, Eigrp or SPF, it doesn't matter at all, or static routing. No. Kay tanan man sa taga San Carlos ang what I mean is ang Talamban campus gagamit og RIP, ang South Campus, ang North Campus, ang Montessori, ang Downtown Campus, they are of the same. Kung lahion imong isa, pasabot na mag-add kag additional administrative cost. You get the point? Mag-add na po kag administrative cost because one campus is using a different protocol. Now, the other one is an exterior, the BGP, or the Border Gateway Protocol. So, in my example, naatay edge router. Ang atong sulod, these are all San Carlos. Example lang ha. Sa project, this is your main branch. Main branch is connected to the branch 1 and the branch 2. But, ang akong main branch is directly connected to my edge router. Duwa man to kabuo ka akong gibutangan ng edge router, that the one edge router is connected to PLDT, the other edge router is connected to the ISP. Yeah, don't tell me nga kaning google.com para sa PLDT and google.com para sa kuan. Dili oy. No? Ang google.com nimo bay usara na kabuok sharing the same sharing different ISP. Unsa na nimo pag-implement kana. Kung ang imong PLDT is using Eigrp, kani karon ang imong Globe is using SPF, how can you make it communicate with your network? So internal and external. Kasabot wala. So, Yes, sir. Ano siyang kuan ano? Kung kabalo lang jud ka mo implement, gabasa lang jud ka sa dapat nimong basahon, kasabot jud ka kung paano i-propose ang project. In fact, naana dito sa proposal tanan no, naana sa kuan, kamo lang hindi kabalo mangita kay kamo man kabalo di kabalo mo research man god, no? Mag-research sa mga lahi. Naibulong jud ko unsa man gipang yaw-yaw aning usaoy nga lahi man ang naadyo ko nabasahan diri nga layo ra kay patad nga no. Number 1 naa say mga example nga Wireshark. Unsa man na akong Wireshark diri sa method? What is its purpose? No? Unsa yung purpose na niya? Be, tanaw na to ning uban be. Tanaw man ni methodology, floor plan layout, okay, chapter 3. Gibutang niya sa kuan ano. Pero wala siya discussion on the methodology. Gibutang lang niya as this. Okay? So kani siya nga method okay ni. Pero katong ipangayo na ko nga mga method, no? Kani nga mga method nga inani asa man ni. I hope you get the point ba? Nga dili siya kuan ano. Gipa-include akong floor plan, okay? This is a very good implementation actually. Kay iyan nang gi-set up ang structure sa iyahang kuan network. Sakto jud ni siya Miss kuan ano, Miss Idanyo, sakto jud ni siya kani. Pero ang floor plan ang akong gipangayo nimo, no? Ang floor plan og
how are you going to implement that in your network ang kani. Okay? Nya plus pa jud kani. Unsa may tawag nato ani, di ba? Protocols. So meaning sa methodology nimo implementation ng protocol. So wala mabutang diri implementation ng protocol, kulang-kulang. So kung imo na siya ikwan, so ako na siya ibutang diri, please proceed with your implementation. Kaya nakita na ko nga okay na, no? Keeper, you can start with your implementation. So nakita na ko nga medyo kompleto naman siya. Although makita na ko nga kulang-kulang pa. Okay? Kay nagsulti man siya layer 2 redundancy baro kay ni bataa. Okay? Kay iyan ang gipang-mention sa iyahang methodology ang katong implementation of simulation, redundancy, etc. etc. So gitarget niya kani. Naminaw jud siya sa akong instruction. Although dili pa kompleto, okay? Dili pa kompleto, pero na. Start implementation jud dayon. Di ba, Mr. Gallego? Nag-start naman ka, di ba? Yes, sir. Okay, good. So mao na siya ang kuan unta ni follow lang nato. Kung naminaw lang ta sa instruction ba, nya kabalo ta mangutana. Kay kung dili gani, magsayop ta. Now, kay balo na kita sa structure. Nindo to kay Miss Kwan, ang kay Miss Idanyo, kay ang structure nakita na jud nato kung asa dapita na butang ang iyang mga kuan Idanyo. Mo tay gusto na ko makita unta ninyo jud. Okay? Sa iyang implementation, nakita ang structure sa iyang network. Even if dili sa tawagan dili sa floor plan. So ang structure sa dili ni floor plan layout but network infrastructure. Okay? Na siya main, ang main router nila, morning edge router connected to ISP, etc. etc. But kani okay, no problem kung mao nang iyahang kuan connected to the branch. Okay? So mao na ning itsura karon sa iyang network, main branch layout. Okay? So depende na sa inyo ha. Kani klaro kayo na sa kada branch or sa kada office na asay telepono, etc. etc. Okay? ISP layout. Okay? Okay na nako, so on and so forth. So makita ang structure. Kamo wala jud nagpakita ang structure, ambot lang. Unsa nga klase og proposal ng inyo ha. Although kulang pa si Miss Kwana Idanyo. Kung ibutang na ninyo ang structure ninyo dito sa methodology, klaro kaayo kung unsaon ninyo pagtrabaho. Kay nga naman, diri na ninyo makita class ang akong topic karon nga inani. The domain of operation. Asa ang imong interior, asa imong exterior. Di ba? Sa iyang example, makita naman ang interior, exterior dire. Interior. Kaya sa branches, kung i-open ni mong branch ni pak, it becomes like this. Di ba? So meaning kani siya is the infrastructure of the wide area network. Mo na ibutang mo diya. Wide area network infrastructure. Kani dire, puta na to, this is branch 1 network infrastructure or local area network infrastructure, etc. etc. So that way, nansira na nimong layouts. Sunod, okay? Kabalo naman kita, this is interior and that is the exterior part. Okay? Kay wide area networking naman dito, while this one is inclusive of your network inside your organization. Same is true with AS2 or autonomous system number 1 and autonomous system number 2. We are using that kind of terminologies because we are already at OSPF, autonomous system. Okay? So, usually, the routing operation, when you are using interior, is a distance vector type of network. Okay? And sa exterior, pwede ka kagamit og link state type. Actually, you can combine both. Kung ganahan kag Eigrp tanan, then Eigrp tanan. Kung ganahan kag OSPF, then OSPF tanan. And I don't want to recommend you RIP because this is a very very faulty type of network or of protocol. Ngano man, diri pa lang nga daan sa addressing, look at that. Sa addressing nimo, di ka pwede mag-cider. Okay? Di ka pwede mag-cider. So meaning, ang iyang tan-awon, class A, class B, class C. So kung usa lang kabuok imong IP address and you have different networks like network para sa branch 1,
Yang branch 1 nimo gibungkal pa jud na nimo ang network into different offices. Adi na ma-handle sa imuhang RIP. Kaya makita usa lang man ka network, no? 192.168.10.0 lang. So everything is 10.0. So kung bungkago nimo ang 10.0, ibutang nimo sa kaning router, di na to niya makita. Okay? That's why I recommend to use the link state type of protocol because it uses classless operation. Classless. So meaning kung classless, CIDR. Kung CIDR, pwede pa dyan mo ma-VLSM ang CIDR. You get the point? Nakasabot ba? Wala. Yes, sir. Klaro ta na, no? So, in terms of the operation of distance vector protocol, morning dili siya kayo efficient kay nga naman, no? Ang imong router A, which is directly connected to the router B and router C, mao lang yun na iya makita. It cannot see pass through that router. Dili siya kakita ni D, dili siya kakita ni E. It has a limited scope. Muna siya ang mga distance vector type of protocol. An example of a distance vector type of protocol is RIP, IGRP, or EIGRP. Okay? So, bahala ka kung unsay gamiton ni mo na. Okay? Then, the operation is it sends periodic update. Okay? And that periodic update includes the entire routing table. Oh my God! No? Kung ang imong routing table is puro tanan, let's say for example 10 pages, i-exchange nimo sa routing table ni C nga 20 pages. So meaning, ang imong routing table karon 30 na ni. Diba? 30 na ni. Nya siya diri 30 pud kay ang 20 niya o ang 10 nimo iyang i-consolidate in one routing table. Okay? So kanang information, no, gisigi na nilang pasapasa sa ilang kaugalingon even if wala sila i-update. So it is still the same information that they are exchanging even if there is no update. So it is a waste of it is a waste of administrative cost. Okay? It's a waste of administrative cost. That's why ang iyang administrative cost of a distance vector is 120. Porting dakuha. I-compare nimo sa ubang administrative cost. Like for example, static routing protocol. So sa static routing protocol, administrative distance is only 1. Kaya nga naman, usara man ka connection. No need to update the routing table. No need to update kung nakaisumpay, no, nakaisumpay nga network, automatically appeal dayon siya. Dili pareho sa RIP nga pagsumpay nimo kinahanglan ibutang pa nimo ang gisumpay nimo nga network within the list of network. So it adds up another cost. So gabugat ang imong network. Okay? So that's the idea. And by default, it is using classful routing protocol. Okay? So I hope it is explained well. So the RIP operation, ang metric niya, no? Ang sukdanan ba? Ang sukdanan na metric value in order for RIP to operate is the number of hop counts. Okay? So, mao ni siya pangutanan nako ganiya kung kasabot ba mo sa gitawag nga hop count. Okay? So, this is the idea. If you are at the router A and if you would like to transfer data to router B, there is no, kung naa ka sa 172 karon imong PC, no? Gi-reach nimo ang FA01. Okay? FA01, so meaning there is no count. Why? You are still inside your own router. Kung gi-reach nimo ang network 11, still there is no hop count. Why? Because network 11 is still part of your router. Even if it is on the other router. Kay 11 pa man gihapon ang naa dito sa iyahang interface. Okay? But if you are going to reach another network which is not part of your neighbor, it is counted as 1. Klaro, dili? Nakasabot ba sa hop count? Klaro, sir. Okay, problema ha? Na, if you are going to go to 192.168 coming from 172, how many hop counts would that be? So meaning, 1 sa 23, 2 sa 192. So meaning you have 2 hop counts. Okay? Yeah, if you want to reach your 172 in your own router,
walay count. Pero kung naa ka sa B, okay lang na nga naka-connect ka. That's why ang 11, there is no count. Pero pag abot nimo sa 172, kay ang B ninyo, ang B nga router, is not part of the network 172. Therefore, it is considered as one hop count. Klaro? Okay? So, if you look at this one, 11 is 0, 23 is 0 because it is directly connected to B. Okay? But if you would like to go to C network from B, it is already one hop count. Okay? So I hope you know how to determine hop counts already and you can do it here. Amo na siyang i-try ganiha, no? Nga nag-hop count kami using the command traceroute, okay? Traceroute www.google.com. Gitrace na mo how many hop counts it will take for my computer to reach www.google.com. It says there, no? 13 hop counts to reach hongkonggoogle.com because this is hongkonggoogle.com man kaning IP address. Okay? So, kung ato na sa i-search, right? Okay. So what is or who is this one? There. Here. Okay? So it says there, IP address 24.004.2004 is a central and western district, Hong Kong. Dito na register sa APNIC, Asia Pacific Network. Then, it is the ASP or ISP of google.com. Look at that. Okay? So, by using the hop counts, you can now determine how many times it will jump from one router to another to reach your destination. So, you can do that also. Let's say, for example, tracer facebook.com. So, how many times I will jump? No, first, 1, 2, 3, okay? So meaning ako ni siya network dyo dire. Okay, nagbasa siya, pagbasa niya, nangita siya route. Okay, there, I'll go to this route. Okay, Hong Kong, nag-jump siya sa Hong Kong, nag-jump siya, puro Hong Kong tanan, and sa Hong Kong nga Facebook ang iyang pangita. Tanaw na to ni kung unsa ni siya. Oh, kani. Here. Unsa kani? Find, locate, this one, IPv6. PLDT. So ISP di ito na to, bay. No? Ang kani nga IP address kani is PLDT ISP. And I believe this is the ISP of Hong Kong. Kani siya ISP of Hong Kong ni. Atong tanawon sa on screen. Siya makahibalo kita kung unsa ang mga IP addresses. United States dahil niyo. Nibalik pa siya sa US. Okay? Nibalik pa siya sa US nya nakig-connect siya sa kaninga mga IP address. And what is this IP address? Facebook.com sa US gihapon. So US based jud ining Facebook. Yawa god. Pinaka last. Pero nung gibalik pa niya, nang Hong Kong man nagiling kwan. Facebook, Hong Kong na. So mauna ni ang ISP ni Hong Kong. Kaning IP address. So niadto pa siya sa US, no, ni mirror pa siya ngadto sa Hong Kong kay tuwa didto ang server nga pang Asia Pacific. I hope you get that point ba nga gatuo kamo nga tanan natong tanan natong Facebook tuwa sa US dili oy gipang regionalize na nila so that all the information will be kept on Asia Pacific only. Nya ang Facebook nga sa US dili na magtipundok didto ang mga information nga gikan sa laing-laing lugar. So gipang regionalize na nila ilang mga server. Okay? So that's how we trace and identify how many hops it will take us to reach a particular network. Any questions so far? Yes, Mr. Kumar? Random question lang, sir. Ano yung meaning sa asterisk sa tracer?
Unsa meaning sa asterisk sa tracer? Oo. Na yung Wala mga siya makita nga nga number of hop counts or how many seconds or how many milliseconds it take to reach a particular network. Wala siya. So meaning below or less than millisecond or more than okay. a minute. Okay, ang millisecond class pila ra gud, no? A fraction of a second lang na siya, di ba? So kung dili na niya ma-reach, then ibutang niya sa asterisk. Okay, Mr. Kumar? Okay, thank you, sir. Okay. So going through, so wala tayong problema sa RIP basic operation, no? So the rest, dili na ko mo explain na kay I have already explained this one in my Cisco 1. So I'll be jumping to link state. Okay? Para makaila-ila mo ni link state kay bag-o ni wala din ako gi-explain during Cisco 1. Ang link state has a different operation. Kung tan-awo nimo ganiya ang operation ni distance vector, A can only see B and C. It cannot see pass through D and E. But this time, ang imuhang link state has a full scope of the topology, pastang grabiya. Makita na dayon niya kung kinsa ang mga neighbor niya on that particular network. So kung OSPF, ISIS, or EIGRP, ang imuhang protocol, automatically link state sila. Everybody can see everybody. Okay? So tanan nga na ang naka-EIGRP makita dyan na niya. Ang tanan nga naka-OSPF makita dyan na niya. Okay? Nya, sa kaninga protocol, again, it sends only periodic updates also. But what is inclusive of that periodic updates is not the entire routing table, is not compared to distance vector. So meaning, katulang ang gi-update, maura to i-send niya sa kada router. That makes it efficient. Kaya wala ka gagamit sa full bandwidth. Kaya imagine na 30 pages ang gi-exchange nila from time to time of the same information nga wala man i-update. Di ba? This time, ang iyang gi-update, oy nag-change ko og IP address sa kaninga network. That's why na-block siya. So kanang update mao ra nang i-send niya dito. So that is one page only. So mas paspas ang pag-update compared to the entire routing table. So that's the concept behind it. Okay? So by default, it is a classless routing protocol. By default. Okay? So in order for a link state to identify, kasi dili man routing table ang gigamit, di ba? It is already a link state database. Okay? So kung link state database siya, that database is composed of different table. Okay? So naana kay tulo ka table nga i-maintain kung naana ka sa link state. The neighbor table, the topology table, and the routing table. Now, dili ka makaabot, dili ka ka-create routing table. In fact, you are not the one creating the routing table. It's the router itself. Pero kung mag-static routing protocol ka, ikaw ang gabuhat og routing table. Mao na siya by fact. Now, sa link state database, unahon dyan na niya create sa neighbor table. Hibaw-on dyan niya kung kinsa iyang mga neighbor. So the neighbor of my neighbor is my neighbor. So kung ang neighbor ni RB is RD, a neighbor ni RD is RE, automatically that will be the neighbor of RA. Nakasabot kita na? That's why in its neighbor table, nakabutang nyo dito that my neighbor is RB and RC. RB and RC. So kung kang neighbor niya ni RB, that will be RD and RA. So masayon i-communicate kay naanay neighbor table, makita sa neighbor table kung kinsa mga neighbor of your particular neighborhood. Okay? So makita na dayon. Now, once the neighbor table is created, kay physical man ni siya ang neighbor table, no? Mga interfaces man ang nakabutang sa neighbor table, dito na dayon ibutang ang topology. When you say topology, na diya nabutang ang mga IP addressing or logical information about that particular interface. That's why, so there is a S00 gintay, for example, or the G0, the S001, no, na kay interface, na kay IP address. And the cost, kung paano nimo siya abdon, how much cost it will take you to reach 172.16.16.0. Okay? So once
na identify na, no? You can also identify the cost, no? Going to 192 by going through B, D, and E. Gikwinta na niya ang cost diya. So, once nakita na niya ang sakto nga mga cost, like for example, no? Ganiha, in order for us to go to 1616, we go through A. That's why ang cost is lesser. Then, the other route, pwede man takaabot na yan dito sa 17 to 1616, pero dirita mo agi sa C. But the cost is 40. So if you look at the cost between two routes going to the same destination, no? Kwintaho na dayon, your what you call this, your router will compute how much will it take lesser way to the destination. Ibutang na dayon niya ang best path sa routing table. Okay? So the best path is 17216 nga ang cost is 10. So disregard niya ang usa kay because this is not the best path. Nya, the best path going to 192 is duha ka buok. No? Agi siya sa S00 ug agi siya sa S01. Where S00 is connected to B, S001 is connected to C. Pareho naman ang cost, meaning pareho efficient. Okay? Klaro? Klaro di? Nakasabot sa Klaro, sir. definition? Klaro, sir. Okay? So no problem, no? Now, kani siya karon ng mga cost ani kung naa na mo'y data structure karon. Do you have data structures? Not yet, sir. Not yet? Oh, mas mayo. Kaya mas mauna ko sa data structure. We call this one as tree. Kinsa na ay data structures karon? Who has data structures? Asa na mga topic karon, Keeper? Sa trees na, sir. Trees na mo, no? Trees na ba? Yes, sir. Okay. So sa trees ninyo, mao ni siya ang topic ninyo. I'm very sure of it. So meaning, na data structure within our networking. We call it the tree. Okay? So this type of tree is what we call the shortest path. Okay? Shortest path determination. O SPF ang tawag nato ani in networking. The open shortest path first. So sa kada tree nato natay nodes and natay vertices. Okay? So padulong na siya sa imuhang target. So what would be the cost in order for you to reach your destination? Example, ganiya ato, di ba? 5 ang cost ni RA to RB and going to 172 cost you 5 also. Okay? Going to 192, it costs you 5, 15, 30, and 5. So kung ato na siya kwintahon, tana to example, no? We will go to 15. We'll go to 172, 16. So from RA to RB, it costs you about 10. Now, the other computation is, diri ka naagi sa C. It costs you about 40. Correct? 15 plus 5 plus 15 plus 5. It is 40. Nakasabot? Klaro? Klaro, sir. Klaro, sir. So, unsa ang best path? Unsa ang best path? Sa SPF3, pagkitaon to niya ang may lesser nga value. That's why the cost is 10. Okay? Now, let's try going to 192. Sa 192, diri siya mo agi sa 5, 15, 30. So that would be 5 and 15 is 20 plus 30 is 50, 55. So 55 ang value dire. Kung moagi siya sa PICAS on the next route or the alternate route, it has the same value, 5, 15, 30, and 5. So 55. Unsa iya ibutang sa routing table? Ang iyang ibutang are the best path. So, in this case, ang duha ka buok ang naay best path. Okay? So, kung i-tree na nato ang atong network na sa data structure, mo nimo makita. Kana, careful kita sa data structure kay data structure is one of the most difficult subject. Tanaw na to kung reklamo ba ninyo si Ma'am Peña or whoever is handling data structure. Kay may lucky raman mo kung ako ang inyong kontra. Kaya ako pabibi raman ko, no? Sige, reklamo raman niya. Okay ra ko ana, no? As long as I'm working my ass correctly here, no, giving you this type of input which you cannot get from other teacher, okay ra ko. Dili ko affected
masakitan ko, pero it's part of the job. Kamong wala nakasabot kay dili man kamo ang teacher good. No, mao na siyang idea na. Okay? So tanaw na to sa inyohang data structure kung makasabot ba mo sa shortest path first na 3. Okay? So mao na siya ang istorya, ang trabaho sa the difference between a distance vector type of routing and the link state type of routing. And take note, no, natay lahi-lahi nga protocols under DV and under LS. Okay? And the next topic that I will be showing you is kanina ni karon ang pag-implement sa Eigrp. Okay? So mana ni karon atong main topic. The Eigrp features. Yeah. Ang Eigrp na to dayon ato ni siyang implement like this. Okay? So ako ni siyang i-kuan lang. There you are para wala na tawagan ni. Di na ako magbuhat nga nga network ba? No? Sige. Isgutan sa natong Eigrp. Unsa na siyang Eigrp? Eigrp is Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Okay? So sa una, before pa, ang Eigrp is already there. Okay? In fact, it started with IGP, Interior Gateway Protocol. Okay? Karon, Interior Gateway Routing Protocol na siya. Gihimo ni IEEE. Pero pagkakita ni Cisco, I want to enhance it. Ilang gi-enhance. That makes now the Eigrp becomes the best protocol. No? Ang problema lang, proprietary siya ni Cisco. No other router can use Eigrp except Cisco. So there are two types of router na takaron, no? Ang standard nga router ug ang Cisco nga router. Sa standard nga router, you can use RIP, you can use OSPF, but you cannot use Eigrp. Diri sa Cisco, you can use all. You can use RIP, you can use OSPF, you can use Eigrp. Mao na nga mahal-mahal ang mga Cisco products. Okay? So, kung dito ka sa standard nga router nga dili buta na to example Juniper, okay? D-Link, T-Link type of router. Sa Tricom routers. So, wala na sila Eigrp class. Kaya nga naman, proprietary nga na sa Cisco. In which, mao gani na kung listaho na to ang mga different protocols. Naaba ko, no? Different protocol uses different routers. Kung connection, 0 yun ang administrative distance. Kung static, 1 yun na. Kung RIP, 120. Kung Eigrp, 90. Okay? So, sa static, wala problema kay we know that static is much more efficient compared to all other protocol. Pero sa dynamic routing, the most efficient is the Eigrp. Look at that. Kaya siya may pinakagamay nga administrative distance. Okay? Gamay ang iyahang cost ba to process a particular information compared to OSPF and RIP. So, kung tanawon nimo, mas bugat yun siya. Mao na nga ayaw na gamita. Okay? So, Eigrp establishes neighbor relationship by sending hello packets. Similar to the link state, no? 'Di ba? Mag-update man sila. But instead of the entire routing protocol, hello packets ang ilang gipang-send. So the Eigrp is a hybrid type of protocol. Makita nimo siya sa distance vector, makita nimo siya sa link state. Muna nakakuan sa Eigrp. Ang OSPF, no? Makita nimo siya sa link state, makita pud nimo siya, ma-apply pud nimo siya sa sa distance vector. Pero ang RIP, distance vector lang din siya. It cannot become a link state. Okay? It is 100% loop-free, fast convergence, okay, classless routing. Ang metric ng gigamit is instead of number of hops, ang gigamit is uses bandwidth and delay as metrics. So kwintahon niya how much bandwidth it will take. That's why katong gipakita nato ganiha nga naay mga cost, no? Sa SPF3, mao ni siya ang bandwidth and delay. Iyang computon. So makompute niya how much it will take for me to go to the destination in this path according and differentiating it on this different path asa ang efficient sa duha. So gi-count na niya ang bandwidth and delay. Dili pareho sa pila ka hops dire maabot nako 13. Dire sa PCAS 11 lang. So 11 kumuagi kung sa RIP pa na. Okay?
So load balancing across equal and unequal path. Unsa ni siyang pasabot ani? If you can imagine, ang inyong project na ako'y duwa ka ISP. And there are 2 routers connected to the ISP. Okay? So, kung ako igamiton si Miss Idanyo sa iyang project, no, kani siyang may tabo, ISP and PLDT. Okay? Which is supposed to be of different router, not one router only. Kaya para mahimo siyang HSRP. Madaw ng usa, moa pang usa. Moa pang usa, madaw ng usa. So, punan lang ni Miss Idanyo ang iyang main router. Nasa main router, nasa backup router. Okay? So, whichever ang gamiton niya intended for ISP and this one, according to the instruction, kay ang instruction ako diri, no? Kaning ato ang main branch is directly connected to 2 routers man. Okay? One is ISP, the other one is the Globe. Okay? And I would suggest, ang iyang gibuhat diri, na naka-multi-user siya. Okay? Meaning kung multi-user siya, ang nakabutang number of multi-user setup. Again class, nganong i-multi-user man nato? We are going to separate our main branch to the branch 1, to the branch 2, and to the ISP. Ngano man, kay kung itipo nimo sila tanan, unsa man may tabo sa tong packet tracer? Nauna. Unsa man may tabo sa packet tracer kung itipo na nimo tanan? Wala mo kay balo? Nagreklamo naman gani mo nga pinakasimple naman gani ni nga setup bugat kaayo. So much more kung naa sila tanan dire. Do you understand what I mean? Yes, sir. Yes, sir. So kung i-separate na nato siya by file, nya i-connect lang nimo siya by multi-user. So meaning, ang operation sa kana lang jud nga packet tracer. Wala na kagahilabot dito sa laing packet tracer. Okay? So, na-segregate nimo ang mga sa tawagan ni processes on a different packet tracer rather than you put it in one packet tracer, convert sila tanan dito, bugat, and at the same time, sipyat lang kausabay, maguba ang usa ka packet tracer, tanan guba na. Whereas kung bungkago na nimo, at least ang uban still working. Do you get the meaning? Why did I want you to use multi-user? Yes, sir. Yes, sir. So, i-update Yes, sir. ninyo ang inyong methodology nga butangan na ninyo multi-user. Sakto? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I hope so. Makita na nato sa final documentation na to nga naanay methodology multi-user. Then, sa discussion, how did you use the multi-user? Okay? So, sige buhat ti Gallego good, yun sa niya, gi-identify lang niya ang mga methods. Nga, mao ni siyang method nako nga IP addressing, butang IP addresses niya. Kung gibutangan pa jud to niya og IP addressing, subnetting using CIDR or VLSM, nindot kaayo, no? So makita niya the meaning maning method nako. So pag-apply na nako dito nako i-discuss application. How did I apply it? How did I apply it? No? So the result na ba sa using VLSM, IP addressing, I computed the IP address, etc., etc. But my method there is I'm using IP addressing and subnetting. No? This is what I'm going to apply because this one computes lahi sila. Ang method is explaining on how you are going to apply. Then sa conclusion sa chapter 6 discussion, how are you going to apply this one? What are your processes? Lahi-lahi sila. No? Mao na siya kakunti class kung magbuhat na mo og capstone. So karon pa lang daan atong gi-experience. Kay sooner or later, kabalo ba mo nga sultian ta mo no? Walay estudyante nga nag-networking nga capstone except sa karong tuiga. And karon no na-implement na nila katong software defined network na mo. So I ask you to join the activity pero gamay ra man ang nag-reply. So I presume that nobody is wala sila gana nga makakat-on pero nevertheless dili na nako yata kay you don't want to. Ang sabot namo is I am going to teach this one into another school na lang. Okay.
sila lang ang naay capability to kuan manggod no. Nga nagsulti sila nga sir, kuan mi ana kanang tawagan ni interested me to learn the software defined network. Kay nga naman, mao man gud gigamit nga technology sa gawas na. Nga naman, kay basically as what I told you, we go back to the router. Ang router, ang router nga Cisco can only be Cisco kay daghan siya proprietary. Nya, ang standard nga router maura jud niya magamit ng mga protocol because standard siya. Okay? So some of the protocols coming from Cisco cannot be accessed by a standard protocol, a standard device. So kung mag-create kitag software-defined network, ma-eliminate na nato kay puro naman tanan open source ang atong gipang create. We are creating our own router, we are creating our own switches. Mao na siya ang sa software-defined, in which other schools dili man sila makapalit aning switch by kaning kamahalon sa Cisco, dili nila ma-afford. Pero maka-afford sila kay naa sila'y server na. So meaning, nag-create sila infrastructure within the server nya gi-apply sa network. Believe ba? Mao nang gistudihan na mo. Does it work, sir? Oh yes, of course. Mao na nakaron kay amo na siyang i-depend. I-depend din na mo sa panel. Nya secondly, ako na ni siyang tawagan ni i-publish international. Kay nobody did. Walay researcher nga nakabuhat na kamera sa San Carlos pinakauna jud. Sultian ta mo. No? So mo na nga, you should be very happy kay naa natay tawagan ni benchmark sa kanang networking. Okay? So in this case, ato ni siyang i-identify nga ang atong Eigrp, since they are exchanging hello packets, ang hello packets consist of katong updates already with regards to what have you updated on your router rather than the entire routing table. So in order for the Eigrp to establish neighbor relationship by its neighbor directly connected router, an autonomous system number is created. Okay? So that this ASN number have to match in order for the two routers to become a neighbor. Okay? So sa implementation nato later, makita na nato kung unsa gipasabot ni sir about the autonomous system number. Okay? So mao na ni ang gibuhat nato ganiha no computing, gi-compute nato ang tawagan ni ang SPF3. Okay, ang SPF3. But in this case, no, let's say for example, I am at B. I want to access, or I am at A. I want to access B, but I have to go straight to B, or I have to go to C in order for me to access B. So in that case, sa RA 300, sa RB or sa RC 3,500. So mauning administrative distance and the feasible distance of that particular destination. Okay? So mapili ka. So kani karon, no, ang neighbor nako kung if I am at B is A and C. But going to each of the network cost me this much. Okay? So asa ko moagi? So kung na-identify na akong topology basing on the IP addresses, network addresses, the feasible distance, the administrative distance, therefore mapili na ko sa kinagamyan. Ug ang kinagamyan mao na ibutang nako sa best path, which is in the routing table. Okay? So this will be the subscribe value nato. Then mao na siya ang ibutang sa routing table as the only best path as possible destination ang ibutang sa routing table. Katong C, wala ito ilabot kay dako man ang administrative distance and the feasible distance. Okay? So how are you going to implement the Eigrp? Pareha gyapon sa RIP, we have to identify router Eigrp, then no auto summary. Okay? To enable manual summarization. Kay kabantay ka sa imong network, let's say for example 240.0 to 40.64 to 40.128, kung ibutang na nimo sa router, ibalik na niya sa 0. Kay dili siya kaila lagi og CIDR og BLSM.
And this computation is CIDR and VLSM. Ngano man, layla, usara man ka network para sa tanan. Dili man siya class full. Kay kung class full pa ni, mo to makita niya, is this class A network, class B, class C, no? So on and so forth. So mana siya ang idea. Okay? So, afterwards, ma-identify nimo ang no-auto summary, ang network, butangan na nimo og wildcard mask. Okay? So the network must be directly connected to the network, enable Eigrp on all interfaces, or IP address belongs to the network, start sending hello packets, etc., etc. Let the router do its task. Okay? Pero, sir, unsa ni siyang wildcard? Kaya ito na isigutan ng wildcard. What is a wildcard mask? What is wildcard mask? Nindot na explanation. Okay, here. A wildcard mask is a sequence of number that streamlines the packet routing inside the proprietary network subnet. Okay? Pasabutan ni nga ang imuhang IP addresses within the wildcard mask, mauning mga sequence of numbers inside your subnet. Sequence of numbers. Okay? Lahi siya sa imuhang subnet mask. Kaya basing karon mo ingon ka nga pareho man na sir ang subnet mask o wildcard mask. No. The subnet mask determines the number of IP addresses that you can create. Di ba? So kung mingon ko /24. So meaning kung /24 siya, I can create 256 IP addresses. But what is the sequence? What are the IP addresses in that particular network? So the wildcard mask is the one identifying it. So the wildcard mask is the inverse, okay? Is the inverse of a wildcard mask. Ang balik. Okay? So the wildcard mask uses the below given rules to match the binaries 1 and 0. If a wildcard mask bit is 0, then it matches the bit value of the address. If it is 1, then it should be ignored. So the wildcard mask for a host will always be 0.0.0.0. Imagine na, no? Kung 0.0.0.0, specific host na siya. Okay? So kung imong wildcard mask is 0.0.0.63. 63. So meaning, you are referring to a subnetwork. Subnetwork, no? Or list of IP addresses of that subnetwork. Marag di ko kasabot, sir. Dito ta sa computation. Kaya i-compute man gunagod, dili na pwede kuan, no? So dito sa computation. So when you compute it, no? A wildcard mask is being deducted to your /32. Okay? So direta sa kuan para makita nato. Like for example, /24 255 255 255.0, right? So kung naa kay /24, /32, i-minus nimo ang /24. Okay? So ang mabilin, unsa nang itsura ani? If you are going to minus, it will become 255 minus 255, 0. 255 minus 255, 0. 255 minus 255, 0. 255 minus 0, 255. So meaning, you have created a wildcard mask of this network. Kung ang network na to 192.168.10.0, so meaning, kani siya, no? Kani siya, specific siya nga 192.168 siya. Pero kani siya, ang 255 diri, that would be any IP address. Okay? And what is that any IP address? From 0 to 255, there are 256 IP addresses na makreate na to sequentially. Okay? So you can put Eigrp 255. So pasabutan na all IP address that belongs to this network can pass through Eigrp. So kung nag-ingon pa ko di access list or ACL, okay? Deny. So pasabutan na all IP address that belongs to this network will be denied ang entire network. Kay network naman eh. Okay? Example again. Na ako'y 20/27 255 255 255.22 to 4, di ba?
So kung i-minus na nato sa ato ang slasher dito, it becomes what? What's the value? Ganahan magpatukso? Okay, sige. Mrs. Cabarte, are you there? Can you give me the wildcard mask of this network here? Ay, nako. Sige. Wa na minaw? Miss Oy na lang. Miss Oy. Give me the wildcard mask. Kirsten? Nawag kang si Kirsten. Tangpus, you there? Tangpus? No, sir. No, sir. Astang gaya, oy. Minus lang. Ay, nako, Ginoo. Sige. 255 minus 255, Mr. Tangpus. 0.0.0. Zero. Calculator pa na ninyo, dong? 255 minus 224, dong. 1, sir. Ay, 31. 1, sir. 1, sir. Ay, 31. 31. So, meaning mauna ang imong wildcard mask. Hak na. No? So, I hope nakita na to pag-compute sa wildcard mask. Now, let's try implementing it. So, example, na ako'y address. Okay? Kani, no? Ako na parang tangon. Gunahan yung ko maka-cut on mo addressing. Delete. Okay, delete. Enter, delete. 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 Okay. I-delete na to. I-delete na to. I-delete na to. Okay, pabili na tong outside money. Now, let's say for example, na ako'y address. Okay? My address is 198.15.248.0/22. Okay? Now, first subnetwork here. So, syempre, common sense na lang yun. Kani siya, that would be 198.248/22. Okay? So, copy-paste. Ano siya? Copy-paste. What will be the next here? Kung gibuhat ni nako as mm 16. Okay? 16 na. So, from 0 to 16, unsa ang subnet mask nako dire? Nagyahatag. Anybody? What would be the new subnet mask? Please. So, kung 16 obviously, what is the next network here? 32. Very good, 32. Okay? So, unsa ang subnet mask ang gigamit nato dire? 28, very good. 28, no? 28, good. Anong 28 man? Kaya nag-increment ka ba? Pila? 16. Okay, 28. So meaning to 14 na siya. Claro? Copy-paste. This one will be what? At 16. 48. At 16. Ang mabang diya, dawat limpyo. I hope, good, mga hagbong mo sa akong Cisco para mabalik, good mo. Hindi mo papasaron kung di mo kabalo. What is next after 48? 64, right? 64, sir. Correct? Sige. Ano? Unsa may network dire? After 64 plus 16? 80, sir. 80. Okay. So, kanina network dire o kanina network dire? Network dire. 96. 96. Very good. Gaya, no? 8 pa ba akong gamiton? Dili na. 30 na niya akong gamiton. So, kung 30 akong gamiton, what would be the next network here? Ganun 30 man yun, sir. Ikaw, sir, kapataka na yung kagtudlo. No? Kabalo kita nga there are 16 here, no problem. Pero kani siya point-to-point man na. So kung point-to-point network siya, you will be needing only 2 IP addresses. Therefore, kung 2 is /30, yun na ako.
So, kung kanisa 2 and 2 here, what will be the next network here? 100, sir. 100. Very good. What will be the next network here? Kay point-to-point man eh. Imo pa man ni network. Edge router na nimo. So, this is 104. 4. So, katong mga wala, gyapon kasabot diha. Balik ta Cisco. Malipayon kay kuana kay agbong na mo. No? Hindi mo maminaw nako. So let's try to configure each and every interfaces. No? Here, label config P in D0 and IP add 198.15.248.1.255.255.255.240 enter no shot. Okay. Then in D0 IP add 198.15.248. Ilan ni 17 no? 255.255.255.240 enter. No way. Sayop na. Okay. Sayop na. Kay I am still inside my D0. Look at that. In G01 na ni. It's 17. No shot. Okay. Int SE0/0/0 IP add 198.15.248.97.98 lang ni 255.255.255.240 enter. No shot. Okay? Dili na siya kuan, sir. 252 ba to? Very good. 252 di ay. So no problem. Figure na to lisan directly. Okay? Hindi na siya matamakan diretso. Okay? No problem. Do show run. Sakto bang 252, okay, 17 and 1. Wala pa tayo laing protocol ng reset. Now, let's set this protocol here. No, pila ka buo connection ani niya? 1, 2, 3, 4. Now na to ni. So, para pag on na to dira sa PCAS, igo na siya. So int SE0/0/1 ay table config P 0/0/1 IP add 198.15.248.102 lang ni siya para 101 sa PCAS 255.255.255.252 enter no shot in G0 IP add 198.15.248.81.255.255.255.240 enter no shot in G0/1 IP add of 198.15.248.65.255.255.240 enter no shot. Oops, ang spelling. Okay, so okay na ang tunga na lang. Ang tunga, buhatan nila to paano, no? So enter no, okay, no, enable config T, then int SE0/0/0 IP add 198.15.248.101 255.255.255.252 enter no shot. Okay, in G0/1 IP add of 198.15.248.49 255.255.255.240 enter no shot. Okay, in D0 IP add 198.15.248.33 255.255.255.240 enter no shot. In D0/0/1 IP add 198.15.248.97 255.255.255.252 enter no shot. There you are. So, okay na. Ang G02 pa rin ay. Grabe. In D0/2 IP add 198.15.248.105 104 lang, 106 na ni 55.255.252 enter no shot. Okay? Sa edge router na to, duha ka network atong i-create. In G00 no, enable config P. In D0 IP add 198.15.248.105 255.255.255.252 enter no shot. Then in SE0/0/0 IP add 10.10.10 sorry
255.10.10.10.2, 255.255.255.252, enter, no shot. So kutob lang sa ako diha. Okay? Kay ato ni siyang ipa-communicate ang mga network inside using an Eigrp. Okay? So ato lang ning ilista ng mga IP address. Okay? Kay lahi ng IP address nga naa dere. 200 man to akong gigamit gani ha. So 248.10. Okay? 240 10 248.1. No problem. Check kani. Okay? Ano siya? 16. So meaning bottom na kong 20. This is 240. This is 17. This is 17. Okay, correct? Sakto ba ko? No? Yes, sir. This one is 32. So, okay, kung 32, sana to 35. Okay? 240, then 33. Okay? This one, kung naka-date CP pa ni, dali ra kayo, di ba? No? 248.48. So, button ng 50. Okay, 240, 249. Okay? Igo ra gyapon siya. Kani 64. So, 64, buhaton na to 60, 70 lang. Okay? 240, and 65. Okay? Lastly, 248.80. Okay, 80, 85 lang. 85. Okay, 240. Then, kailangan siya? 81. Okay? So, basically, this one can ping its own gateway. That's successful. This one can ping its own gateway. True. This one also. True. This one. No problem. Okay, this one can ping its own gateway. True. This one can ping its own gateway. True. But they cannot ping each other. They cannot ping that router there. They cannot ping the router here. They cannot ping the router outside at the edge. Nga naman, walay protocol, right? So let's put the protocol. Unahan na to direct. So the protocol here is very, very simple, no? Exit dire, router Eigrp. Then you put the autonomous system number or the ESN. Look at that. Autonomous system number would be the number from 1 to 65,535. No, pili ta, mas kung saan number. Say 10. Okay? So all of them should be under the autonomous system number 10 or else they cannot become a neighbor. Ito ganin nang i-explain. So in this case, no auto summary. Then we have to identify the network. So network, unta ka network adere 198.15.248.0.0 and the wildcard mask is, unsa wildcard mask to 40. So to 40 man ni siya. Unsa wildcard mask dire? 0.0.0. What? Gaya oy 15, sir. 15. 15. So meaning, mo na ibutang nimo dire sa imong router, no? 0.0.0.15. So inclusive, so kani karon nga IP addresses nga naa dire 15 ka buok inclusive to the address of 248.0 mao na pwede niya palawson dito. So tanan nga network dire, tanan nga IP address sa kaning network pwede makapass through with using Eigrp. Masay meaning ana. Okay? Another network 16. Network 16. Okay? And network 96. Network 96. Pero sa network 96 nagamit kita /30. So unsa na siyang /30? 3, sir. 3, very good. So 3 na siya. Enter. So, okay na. Pero man kabuk network ang naa niya, tulo dire. So do show IP route. Wala pa ma-take effect kay wala pa ma-IP route ang PCAS. Pero once gani nag-up na siya, ang imuhang protocol, no, mogamit na siya sa dual na algorithm, which is the diffusing update algorithm. Okay, mo nagigamit ni Eigrp. That's why makita nimo diya D instead of E. Nakasabot kita, klaro ba dili? No? D ang Eigrp. Di ba ang RIP man to?
ang S static man, di ba? So karon mugawasan ning EIGRP once we are going to connect this one here. Okay? So unahon na to dire para pag connect na to sa tunga, connected tanan. Okay? Exit router EIGRP10, no auto summary, then network 198.15.248.80 0.0.0. Kila to? 15? 15. 15, sir. Okay. The next network is 64. 15. Next network is 100. 0.3. Okay. So do, show, run. So natatak na ang protocol. Now let's go to the center. Nasa center, ubay-ubay ang iyang network. So router EIGRP 10. Unahon na tong connection na yun. No? So meaning, ang kaninga network ang unahon na to. So no auto summary, then network 198.15.248.96 0.0.0.3. Mao ni siya gitawag na to class ng fast convergence. No? Natay fast convergence. Dual na yun. Batay ka, kita ka sa dual, then nag-identify na yun siya nga, ang neighbor niya is 98. Okay? This is 97 man. So meaning, the neighbor is 98. Na kay new adjacency. Okay? So next network, the 100 network. Okay? 100 network, fast convergence. Until sa 102. Okay? Next network, 198.32. So si 32, wala na to si 104. Kay pareho naman sa .3. Okay? Kasi convergence, kaya wala pa to ang edge router, wala pa sad na to ma-kuan dito, ma-configure. Next is 32. This is 15. Next is 48, no 15. Okay. So, do, show, run. Okay. All the protocols are set. Kung kabantay ka, wala din niya gi-summarize, wala niya gi-tipo to become 0. So, nag-respect siya sa kada subnets. Gi-respect yun niya ang computation sa kada subnet. Okay? Then, if you're going to look our do, show, IP route, okay, makita na itong na yung mga D. Okay? EIGRP na sila. Nya, tanaw na to ang neighbor topology, do show IP EIGRP neighbor. Okay? So naa kay neighbor nga EIGRP duha ka buok sa kaninga network ug sa kanang network. Okay? Nya, ang usa ka table is topology man to, di ba? EIGRP topology. Okay. Makita na nimong topology, no? Makita na nimong FD, kabantay ka, visible distance and administrative distance. Look at this. Okay? So visible distance is kana, no? Palario raman sila, but this one is much lesser. So kung itandi nimo karon kung nakay OSPF diya, pagitaon din na niya ang pan. So you have your successor, katong S ganiya, successor to. So mao ni siyang ibutang niya sa routing table. Okay? So we will connect this one. Tulo man to ka table, right? Sa neighbor table, topology table, and routing table. Okay? So, let's configure this one. Ang kani, network niya is kaniman, di ba? So, i-connect ni nato siya sa router EIGRP10, okay? No auto summary, then network, usama ni ko buo, 198.15.248.104, okay, 0.0.0.3. Okay? So, neighbor na siya dire. Now, kani siya depita, no? Kay static, atong ibutang as default static route. Mao na ni ang question ni mo, Jill. How can you make router EIGRP, no, to see the default static route network? Okay? So, ato ni siya i-configure. So, that would be int enable int SE0 sa 0 sa 0. Oops. Iba na yung class. No? Config, dali ta. Okay. Int SE0 sa 0 sa 0. IP add, which is 10.10.10.1. So 55.255.255.252. Enter. No shot. Panidere is int G0 sa 0
IP add that would be 172.16.0.1 to 55.255.0.0, then enter. No shot. Okay. So, ang may tabuan ni karon kay statically configured man ang duha ka router ato ning IP route. Default static route IP route 0.0.0.0 with subnet mask and target outside to 10.10.10.2. There you are. Okay. This one also kay IP route man ni siya nga router, duha ka buki ang routing, di ba? Eigrp nga routing o niya ang static nga routing. So IP route that would be 0.0.0.0, okay? Destination with any subnet mask going out to that one, 10.10.10.1. You are. So pasabot ani, kaninga network can ping its gateway, true. Kaninga network can ping the edge router, true. But it cannot go inside the Eigrp network. Okay, di siya kagawas. Kani siya, okay, no problem. No? Okay, mga Eigrp man ni makaabot sa edge router. Pero di na dyan sila kalabangan to sa ISP. Kaya wala man sila kakita sa ISP. So ang imong buhaton ani is imong isulod si static route inside the Eigrp. Nakasabot? Klaro di? Klaro, sir. So, atagag man router Eigrp 10. Then redistribute static. Gisulod na nimo karon si static inside Eigrp. Do show run. There you are. Okay? Naana sa sulod sa kaninga router ang Eigrp. Sir, saan naman lagi nakabuk? Wala problema. Saan makabuk network padulungan to sa sulod. Di ba? So gisulod na nimo ang kaninga route dito sa sulod sa Eigrp. So magkita na ba sila? Tanaw na to. Ping this one to that one, successful. Ping this one to that one, successful. Ping this one to that one, successful. So we can now implement different network by putting redistribute inside each of the protocol. Okay? Question so far? Sige, question. Sir, na ako question, sir, ba? Yes, Na- sige. What, since kana ang ato ang gi-redistribute nga kuan sa IP kay katura ng sa ISP, unsa na siya, sir, kung hundreds and thousands nga network ang imuhang i-redistribute or i-IP route? Unsa una kung daghan na jud kaayo ang network, mano imong pasabot. Yes. Mao na siya ang kuan trabaho ni ISP. Okay, BGP na siya type of protocol. So dito na siya sa ISP mahitabo. So mano yung trabaho sa mga Sorry, wala ano na trabaho sa mga taga PLDT, no? They are enabling communication between different routers. So na sila protocol nga iset dito. Okay? So nga to internal nga pwede rin yapon ta makalabang kay ang atong Eigrp can still become a BGP type of protocol. Pero gi-individual lang nimo siya og insert ang mga different tawag ni different protocols. Wala man ka nag-specify kung unsa nga protocol pero gi-ready na nga daan nimo, gi-script na nimo kung sa pa ba gibutan nimo sa programming nimo, gipadagan nimong script. So meaning kausalan jud nimo padaganon, and the script will be applied to that router. Specifying nga ang tanang protocol pwede na niya makitaan. Okay? Dili man ka specific. Even if it is existing or not, as long as it is inside that particular protocol, pwede. Example. Okay? Example ha. Kani, enable, show run. Okay, show run. Ako i-redistribute static. Okay? This time, nagbutang ko og network nga re. And this network kato static man tong babaw. Kani nagbutang kog network pero gibutang na nako as RIP. Okay? Rest in peace. Kung tanawon din nato dire, ang rest in peace niya, enable, show run. Okay? Kamo na ning rest in peace kay kuan man no.
wala man mo submit og requirement. Look at that. Ako na nang gi-configure RIP. Okay? So meaning sa edge router, kung dira siya nag-connect sa edge router, there are two networks present on this router now. At basically, ikatulo na. Kay naanay static, naanay EIGRP, kay kani siya EIGRP man nga network. Okay? Para makita lang ninyo, klaro kayo EIGRP. Okay? Kani dire, klaro kayo nga static route. Look at that. Okay? So nag-converge sila tanan sa imuhang edge router. Na EIGRP, na RIP, na ay kani. So unsaon nato pagsulod sa RIP nga ray sa EIGRP para magkita sila. You get the point? Klaro ba? So ang imong command ana, enable config T, nya sulod ka sa EIGRP, isulod nimo dito si RIP. Okay? Router EIGRP 10. Okay? Imong command is redistribute RIP. Question mark. So, na kay mga metric value nga imong i-input kay ang metric value ni EIGRP is different from the metric value of RIP in terms of the following. Number 1, what is the bandwidth? Kay ibalo kita nga number of hops man ditong RIP. Diri sa EIGRP bandwidth man. So, i-convert nimo ang RIP nga para maka-identify siya what bandwidth metric in kilobit per second niyang gamiton. So, by default, that is 10,000. Abot, klaro de, you are converting the RIP metric to become an EIGRP metric. Klaro? Claro, sir. Yes, Okay, sunod. Kulang pa na. In terms of delay. Eh, di ba? Bandwidth and delay man to. So, unsa ang delay na to? Usually, 10. 10 microsecond units. Afterwards, question mark. Naa pa. How reliable? How EIG reliability ang imong ibutang? So, butang nimo 100% or 255. Okay? Para 100% reliable siya. Next. Okay? EIGRP effective bandwidth metric. Ang loading niya unsa kay bugaton sa kanang linya. Where 255 is 100% loaded. So dili ka anang 100% loaded or else mabugatan na karon ng imong network. So butang lang as 1. Okay? Para dili kayo sa bugat. So meaning 1% lang ang kabugaton sa RIP into an EIGRP. Okay? Next. What is the MTU of the path? The metric unit of the path. Usually, the number is 1,500. Okay? So, timanin na ninyo nga mga value, meaning, imo nang gi-convert ang RIP now because these numbers here are intended for EIGRP. Enter. Okay? So, na-redistribute na. Do show run. There. Okay? Redistribute RIP into EIGRP. So kung naapa ko'y OSPF nga i-connect dire, ang automatic na. Kaya pwede naman din ako ibutang OSPF dire even if it is not existing. Diba? Common sense lang. So, tanaw na to kung mag-ping ba. Ping this one to that one, true, ping this one to that one, true, ping this one to the EIGRP network, true, ping this one to the ISP, check. See? Nakasabot na kita. Klaro de. Claro, sir. There, sir. Kinsa pang wala nakakuha, palihog. No question, sir. Yes. So, Question. ang gatong 10,000, 10, yeah, Balik na ang 255, 1. value. This one, yes. Patong 10,000, 10,001, 255, 115. Kaya mo na dyan 1,500. ang kwan, sir? Ang iyahang default? Default, yes. Okay. Thank you, sir. Default. Kana lang ang value ibutang para di ka na magproblema. Okay, Okay. sir. Ay, na 1 lagi na, sir. Wait, 10 man akong ibutang na. Pero sige lang, delay would be whatever number. Okay. Basta ang nakabutang man go dito, God, the default value is 10, right? The default value is 10. So, kung magbutang kag any other number, it doesn't matter at all. Pero, ang consequence na naamantay God delay in bandwidth interpretation ba? Okay?
what is bandwidth and delay? Ato, latency, no? Bandwidth and delay. So bandwidth delay, saan siya? Kaya magunigod sa once ang data mo propagate dito sa network, dili na siya 100% naadayon, di ba? Naadyo na siya delay sometimes. So the bandwidth delay product is a measurement on how many bits can fill up the network link. It gives the maximum amount of data that can be transmitted to a sender in a given period of time. Okay? That's the maximum amount of acknowledged data, and usually it is computed. Okay? But in Cisco, ilan ang giset nga daan sa Eigrp, no? Bandwidth and delay in Eigrp. Look at that. Naadid ka di ay. Okay? Kung kabalo lang ta magtanaw-tanaw, magbasa-basa ani, then you know what you are. Okay? So bandwidth and delay. The delay is a powerful tool. Command is a powerful command for manipulating Eigrp path. Since the bandwidth command can end up impacting a lot of other configuration like quality of service, we can use delay command to manipulate Eigrp metric. Okay? Para naamag specific na mga commands sama sa mga QoS sometimes, no? Quality of service, converting different protocol to another protocol. So nanginahanglan kag bandwidth kay dili sila magtakdo nga duwa. So there is a delay in administrative cost. Mao na siya ang explanation ana. So dito ta sa kwan, no? Redistribute RIP to Eigrp. Redistribute na ka kani daghan kayo sources good, no? And every sources are all similar, pare-pareho lang yun sila, depende lang sa point of view sa problem solving. Okay, Eigrp into RIP, PDDI na inanang command. So redistribute ang iyang gingon, redistribute Eigrp to RIP. So this time balik. Okay, so router Eigrp, redistribute RIP metric 200, 150, 100. So gilay-lahi ang value. You get the point? So depende na sa imo ha. And by default, mo na to gihatag ni Cisco sa ato a. Nakasabot kita? Klaro ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay? So depende na sa inyong pag-practice kung unsay point of view ninyo, no, point of view as being a network administrator, the value of kung saan na siya pag-configure. Look at this, redistribute RIP, no? 10,000, 100, 200, 50, 150. So, pasabutan ni, this is the bandwidth, this is the delay. 100 yung ibutang. Okay? This is the reliability. Instead of 255, 200 lang. Not reliable. Kung na ba? Kung i-zero na nimo, di not reliable ang Eigrp to RIP. 50 here is the, unsa kanining 50? Unsa kanining sa command na to, 50 dire? Kaning loading na siya ang kabugaton sa imuhang network. Loaded ba na siya or dili? Okay? So sometimes gibutang nila with a value para walay ilad ba nga kani siya diri dapita kung mag-compute ang Cisco na ay value nga ingon niya medyo bugat na siya dire. So kung unsay kabugaton niya, i-compute na niya against sa kabugaton sa uban. So it has to identify nga upon all computation asa ang mas lesser. Inana gani na siya. Okay? So depende na siya kung pila nga value ang atong gigamit ana. So timan ilan to nga mga values and you will be on the right track. Okay? Sa pailain na Yes, sir. rin. Thank you, sir. RIP to Eigrp. So meaning pwede ta kabalik. Okay? So in this case, okay, dira, no? Kung ang akong main is the RIP, kani ang problema ani successful naman ni. Okay, diri man god, no? Diri man god even if wala koy di ba wala koy Eigrp to RIP dire.
No problem at all. Okay? So, what if, sir, kung na ako i-IGRP dire, i-communicate na ako dire. So, either or, pili ka kung asa imong i-redistribute. Ang RIP ba to EIGRP or GRP to RIP ba? So, depende na sa imo ha. For example, no? Let's go 1911. Dili na lang. Kaya na lang na to. Okay? Then, atong pagngon. Okay. Then, atong butangan og kani. Okay. Then, atong butangan og connection. Okay. Then, atong butangan og 00 to this one. Buhaton ni nato as EIGRP o saka EIGRP connection converted to RIP. Unsaon na nato. Let's try 64, butang na nato 241.0. Okay? 241.0 ni 241.64 slash 30. Ni slash 192 so 26. Okay? So, ato ni configure. So, table config T in G0/0 IP add 215.241.1 to 55.255.255.192 enter. No shot. Okay. So, buta na itong PC. Nanong ikaw, sir, kung magtrabaho, sir, paspas man kayo kami porting hinaya. Ano na ninyo, no? So, meaning, kani siya, that would be 241.10. Okay? Siya 241.1. Okay. No problem. So, can this guy here ping his gateway? Yes. Patili siya dito kalau pa man yung configure. So, configure ni nato. Did we configure the 00 already? Wala pa, no? Okay. So, in SE0 sa 0 sa 0, IP add 215.241.60 255.255.252 enter. No shot. Okay. This one here would be enable config P. Then this is int SE0 sa 0 sa 1. IP add. Okay. 215.266 65 66. 65. 255.255.255 dot 192 enter up 252 enter no shot. Okay, so kinahanglan magping dua ping this one ano man hindi baka magping 241 241.65 plus 30 kani 241.66 na siya. Oh, successful na. Okay na. Pero di siya kalabang, right? Kung ang iyang protocol dire, kung iyang protocol dire is is EIGRP. Kana to, no? Router EIGRP 10. Okay? Then, no auto summary. Network. Ang network niya is 215.241.0, 0.0.0.63. Okay? Kung dito dapita, ang iyang network dire is 64. Okay? So, network 64 0 3. Okay. Kaya punta kalabang dito. So, saan ako pagsulod ni siya sa RIP? Okay? Saan ako pagsulod sa RIP? So, kung butangan nila kong RIP dire-diretso, router RIP, router EIGRP, di mag-communicate din silang dua. Correct? So, isulod na to siya directly sa RIP. So, router RIP version 2 in do show run. I think mana ni RIP, no? EIGRP. So, redistribute EIGRP, question mark. Autonomous system number 10, question mark. Metric value to be redistributed, question mark. Default metric, 1 lang. Okay, question mark. Enter. At CR na. Enter na, buha nga. Mura to. Okay. Na to, kung makaping na ba siya? Ping this one to this one.
Kayo ganyan ka, no? Dugay-dugay din siya. Successful. Failed. Okay. Usa sa problema is kani to show run. Ano man sulod na si Eigrp 10 dere. Dugay jud siya. Na naman ni Eigrp, di ba? Did we put the Eigrp here? Wala pa, no? Hindi, siguro wala siya ikwan. Wala siya communication sa Eigrp kay wala pa man Eigrp. Tapos, ang purpose is, kung naa sila Eigrp nga duwa, di ba mag-communicate sila? Pero ang network na RIP here, dili siya ka-communicate kung dili masulod ang Eigrp within RIP. O, man siya nga idea na. Pero kani siya padulong ara, di jud siya pwede. Kay wala man siya Eigrp nga pan. So router Eigrp 10, pero ang network niya router Eigrp EIG. Ang network niya usa ra ka buok ang 200. No auto summary, the network 200.15.241.64 0.0.0.63. Oh, 3. Neighbor na. Okay? So kung neighbor na sila, so meaning maping na niya kaning router, nya maping sa niya kaning PC. Okay? Oh, nganong wala. Okay? The other way around. Kay walay router RIP dere to show isulod na to, i-convert na to ng RIP dyo dire. Kaya para lang makasulod ang RIP pod sa Eigrp. So the other way around, pareho sila kinanglan ang configuration dyan. So pareho sa IP route na to ba? Na kung i-IP route ni mong usa, i-IP route sa di mong usa ka network. Okay? So this time, router Eigrp, sulod na to si RIP here para makita niyang RIP 10. Then router, isa to, i-distribute RIP, okay, metric 10,000 and 255 1,500. Okay? So tanong na to kung mag-communicate bang mga kamuti. Ping, 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 yapon, posible po. Ping, ping, dugaya, good ani good. Ano naman ganin sila ikuan. Sina naman, redistributed naman, RIP. Ay, wala tayong network. Tanama, under RIP, wala 241. Muna siya nga wala siya nagreklamo siya. Okay? So router RIP version 2 and network 200.15.241.64. Okay. Iyan mo ha. Grabe agad. Dili siya mag-communicate nga naman ka. Na ano man imo tanang network. Na Dili ra ikuan, sir. RIP po na dra, sir. Dili na. Okay. Isulod na lang nimo nga RIP nga rin. Ang naibul nga nako, nagsulod naman tag RIP to show run.
Sila ka mag-RIP dire kay EIGRP man ni siya nga network. Pareho atugod dire, pareho dire, wala na nimo gisulod si EIGRP dire kay it's not part of the network. Okay? So meaning si RIP is not part of the network of the EIGRP here. Okay? So mao na siya nga wala na nato. Supposed to be, no? Kung kuan lang, maping naman ni siya unta. I don't know why. Unsay na nasayop na to. Mao ni siyang nakuha na mo ganiha kay gi-copy and paste man ng router. So murag wala siya nag-ping dayon ba. Successful man gani siya dire. So pasabot ani unsa ray command nga gihatag dire, enable show run at RIP, I'm sorry. Okay. This one. Kay EIGRP siya, kani sila tanan, EIGRP jud. Nya gisulod na kong metric nga RIP. Nya RIP pod siya in the sense nga kani nga router, no, gibutangan nato gi-redistribute na tong static pod padulong niya. Okay? Para makita ang static. So how come nga dili kani siya, okay, do show run supposed to be, maski wala na ni siyang EIGRP unta, makakita na ni siya eh. Kani siya. Kaya gi-redistribute naman nimo ang EIGRP inside RIP. So maski kani the appeal na ni niya eh, kani kay 10 man eh. Nya kani pod. Gisulod naman natong network inani. Nya gisulod na tong 11 yung network. So sakto ra, di ba? Kani pod gisulod na tong kani nga network ang 64. Ang 60 ang 241.64. Problema dyan, no? For 1.40, man yung nakaproblema ni niya. Kay, dili siya kailag 64. Diba? Dili siya kailag 64. Ibalik yun niya sa 0. Ano siya nakaapan sa RIP. Kaya maski yung sound na to, atong basin madala pa sa ilot. Okay? Router RIP version 2, okay, no auto summary, and network 215.241.64. Ang question, mana question ninyo klase inyong utok ba? What's the difference between this network na 64, even ito 14 na siya, ug ang 64 na 241? How can RIP determine that that is a /30 nang iyang subnet mask is 255.255.255.252 kaysa sa 255.255.255.192. Di ba? So, nadyo discrepancy jud ang RIP nga protocol. Muna nga sometimes dili jud na sila mix up. Oh, dili jud niya i-apply. Dili jud siya kakita sa work. Kita niya kaning router pero di niya makita kaning network. Okay, because of that protocol. Kaya ang 240/64 makita na unta na niya. Makita ganin nila kani, no? Ping this one to that one. So what's the difference? Pareho man sila configuration. Kung isulod ko nun ako dire, punta na to isulod na to, eh? Double kill na ni. Double kill na ni karon. Sulod pa jud tagi IGRP dire. Sulod na to sa RIP. Actually wala na jud sa class supposed to be jud. Ato siya tagtangon ba? Sa atin na danay lang, you don't need to put the IGRP because you have your main protocol already. Kuan ko na config no router EIGRP10. Okay.
do show run na okay, do show IP route. Okay, R ganin ako, static na eh. Candidate default na ako. So meaning, in that router, it has a default static route already. Nga na ay kwan. Dere, do show IP route. Affiliate si routing inside. Via 11. So meaning niagi siya dere. So kani siya supposed to be nang aman via 11. Pero wala siya via dito. Kadto nga nabali siguro ta ani. Siya ani copy inonin ako. Router Eigrp 10. Okay. Paste no. Okay. RIP man kinahanglan RIP sa ni. Wala tay RIP dire. Okay, so router RIP na ako. Router RIP version 2, no auto summary network of 200.15.241.64. Okay, so communicate na ni silang duwa. Pag-communicate nilang duwa, isulod na po si Eigrp into RIP. So, i-distribute Eigrp 10 metric 1. Okay. So, tanawon na to kung do show run ato ang configuration karon na kay Eigrp sa kaninga network na kay RIP isulod nimong Eigrp communicate siya dito speakers tanawon na to kung kang communicate P successful, this one should be successful, this one should be successful. So na, no? So sa gibuhat na to class, kaniro man ang Eigrp, but both of the routers are RIP. So gipa-communicate na to in an RIP level, okay, kani siya RIP mansad ni. So gisulod na to ang Eigrp within RIP network. Kana kani dili man ni Eigrp, di ba? Kay RIP man Pero sir, nganong sa imuhang kwan nga man kay Eigrp dire? Because of this. Because of the Eigrp network. Okay? Kani dire, okay? Kung isura ni nato, kabantay ka, walay Eigrp. There is no Eigrp, kay wala may Eigrp network nga rin. Correct? Pero kay naa kay network nga Eigrp dire, imong gisulod sa RIP para mag-communicate ang mga Eigrp within RIP. Mo to nga nakaping na ni sila. Okay? There you are. Nakuha na to ang idea. Any questions so far? None so far, sir. Okay na ta? So None so wala na far, ko'y utang sa inyo ha. You can now implement your your Eigrp network, and we will couple that one next meeting with the OSPF. And at the same time, siyempre mo lecture ko dito mga tagkog exam first before giving you your OSPF. Okay? So far, any question? Once for me. Okay. Sige, so it's already 12 o'clock. Ako naman ang i-activate ang mga lab activity na ko. So, kindly answer them. Yes, Kirsten? Sir, clarification lang, sir. Yes. Regarding sa exam for next meeting, sir, ba written or SBA? Both. Both, sir. Okay, thank you, sir. Yeah, both. Wala na ilaing pangutana?
Wala na, sir. Sige. So, I will let you go as early as 12 o'clock. Kamo na ni bahala og implement sa inyong please mamaliyog lang ko. Daghan pa kaayo wala nag-submit sa ilang project in my list only 20. You are 40. 40 ta ka buok dire. So na 20 nga ganahan magpakagbong. Nya kanang 20 pod, mag-sure naman siguro na magbong na sila ba? No? Ganahan nyo mo magbalik-balik mo na ako, kayo. Mas ganahan ko unta kung i-let go tanan mo kay puol na kayo ba no? Balik inana pero di man jud mahimo oy. No? Kung buhian ta ka mo pag pangita inyong trabaho dito sa gawas, banga kay ka, di ka kabalo, no? Sultian jud ti kabay, outright. Banga kayo ka, ingano man, di makamaminaw, di makamawagkuan. So kinsay gipakaulawan nimo? Ang gipakaulawan nimo bay dili ang imong kaugalingon. Kung asa ka nigikan. Kung pangutanon pa ka dito, kinsa may mo dito sa structure bay? Mampenya. Kasi mampenya ka maayo ang nga teacher niya ikaw bulok kay ka. Kinsay mo networking bay? Monsirati. Ako magani, gitry magani kung Monsirati, ikaw banga kay ka. Kauton man hinuon mi ninyo. We always remember that you are the reflection of your faculty, of your teachers. So kung unsang knowledge ang ihatag namo ninyo, mao nang ga-reflect dito sa gawas. So mao na siyang point plus, no? Kung di ka maning kamot, okay lang na. Ayo lang mig pakaulawi. Ayo dadang eskwelahan kung di ka kaybalo. Okay? Kung dadto ni mong eskwelahan kay because San Carlos ka dali ka makakitag trabaho, then you are wrong. You will be tested. How good you are even if you are Carolinian. You will be tested. So kanang mga word of wisdom na ko ninyo class ba, no? It might be harsh to you, but it's the reality. Dili ta mong pabibi diri kay ngano, tigulang na ka. No? Yab-uyab niya. Mao na siyang point diya class. Kinanglan mature na taon ta. No? Kay ang inyong giklase diri sa ako panginabuhi naman ni bay. This is panginabuhi na ni kung unsay gibuhat ninyo diri mo ni trabaho ninyo dito sa gawas kung mangita magtrabaho. Atong high school pa mo okay ra to magyaga mo kay ngano mag-college pa man mo. Pero this time wala na eh. Sir mag-master pa man ko. Di gani ka kabaluan ni yung master pa ka. Taro nga sa nimong trabaho diri para makaingon ka nga master dayon ka. Kung makaanda na ka na ako sa masteral. Pero kung kani nga wala pagyapon, okay, sige. Study a lot, okay? So, I'll be meeting you next meeting. I hope ang mga lab activity nga akong gi-set up diya, porting dagahan na dyan. Like for example, multi-area o SPF, kung kabalo na mo, then apply. If I were you, create the topology first para pag-apply ninyo, okay na. So, this one, distributing Eigrp, floating static route, and default static route. Kani, one kayo ni, no? Parang duol-duol na ni sa inyong project making. Kaya na may mga protocols nga kwan. So kamo na ni bahala ani ha. Next meeting, adagan yung kaayo kog kwan ano, no? Oh, implementing protocol redistribution between RIP version 2, Eigrp o SPF. Kadaghan kay kog mga SBA diri nga ihatag na ko ninyo. Gahulat lang na, galing lang kay sus. Porting inayam sa nato pod. Ginalan. Excuse me, sir. Yes, antipasto. Karon na may magkuhan, sir. Amo na himuon ang multi-area o SPF or Kung Eigrp kabalo testing. mo, okay lang po. Why problema? Kung di mo kaibalo, then you have to wait for me next meeting. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Nya, ikaw, Mr. Antipuesto, mo na mag-iansira niya daan. I don't know why. Ang aha to, sir. Nakigiansiran nga lab activity na ibulong di ko dong. Di na akong papas. Papaso nung tanan ko kay wala pa na ako gi-activate. Pagpapas ako, nag-answer naman ni siya. Oy. Ano man siguro? So, Sa itong giansira ni mo na rin. Ka-advance ba? Advance lagi. Nasipyat siguro kag pindot ato dong nya imong gi-submit ba? Paksit ka dong. Sige lang. Pagitaalan niya to, ikaw rin may makabalo ana kay sa imong account naman. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Sipyat siguro ka ato. Kay Basin, kada sir. activate na ko, inyo man sa dayon i-open. Wala pa gani ko katiwas. Patiwas sa ko. Day ganahan man jud ni ana sir nga kanang mutubag dayon mi. Bright Okay, yun sir. Christine po do. Urgent kay, sir. Wala pa ko kahuman sa ako ang questionnaire. Giansira na ni Kirsten. Di tagbaw tag hinuwat
ug usa ka adlaw. No? Sorry, sir. See, tarawa ra gud na. Ano, dyan na, sir. Ganaan dyan nga, daghan dyan may